To alone at beach. Look at that. We are literally looking for the crystal kayak, and we just saw it there. We just saw it there, like medyo dulo sa tuwa. So we are going to ask for the price and how are we going to avail the crystal kayak. There's a lot of people. It's shameless to have vlogging here actually. Hi. We are back in the Alona Street because we're going to try the crystal kayak. Back in the Alona Street. We're going to try the crystal kayak. Yeah, so yeah. Hopefully everything will work. So here is a crystal kayak. I'm gonna try them out with Kuya. Makita na ba ko? Damay lang yung lighter. Not. Ano lang phone niya? Kuha na lang na picture, ayaw na pag-video. Sige, sige. Kaya nag-video naman ako sa... Ba? Go, go. Loading jet siya, sirang. Okay ra yan. Okay. Kasi may kalahian akong pangbutang sa wait lang. This one. This one. What na? Okay. Ano pa? Tilokon. Naka-accent lagi ya or diri na sa Bohol nga accent? Base, sa man murag Murag na pinat paspas or dili katay. para na. Halang di siya sa mata. Sige dito sa mata. Ay na igo pag sorry. We're done. Go. So paano ha? Forward. Saan pag forward? Iatras, di nga ana. Ipapadong sa back. Sige, go. Pwede ko mo tingog. Pwede rin yan. Yan ana. Tuyok lang. Sige pa diha. Ana. Sige pa. Anya bawi sa pikas, aron mo straight ana. Itindog pagayo imong kuan, bugsay para makahunat ka. Babawi are. Ito na po. Sige, bawi lang. Ato. Okay. Pikas na. Bawi lang. Bro, ako na yung mga trabaho niya. Ano, maka-experience ka ba? Kaya hapit naman tamo ulit. Abe kung ikaw magbayad. Naalag kasi ginanahangan na ay lingkuranan. Oo nila, kay mas una, mas una, manggod